हेलो सांग मैंने वेलकम बैक टू माय ब्लॉग ओडिया ब्लॉगर हेलो हाय नमस्ते खुशी था समस्ते तो सांग मैंने काली जमी आपको कही कि आज आम पुणी बुलाबुली हम कार्यक्रमटा हम तो मो सांग पुणी रेडी मार्केट रे तो बुलिया पुणी पलि आई सन्ध्या न बुले भल लगुन घरे बसी बसी के बस मनीष तो सी आज भुवनेश्वर जाइला तो मुझे आगु गोटे मिनट आगु से आसी पहुँचला तो ड्रेस भी चेंज करनी सेमती पलि आसा फ्रेश है सो तो आमर बुलाबुली कार्यक्रम चालू अच्छी गोटे थका लगुच कहला गाड़ी चल पारि कि शुणा मुझे ब्लग करी बोली कहला हो दे ऊपर ललिता गुड़ा दौर मत तो देखी पारे सन्ध्या मार्केट केते सुंदर देखा आमर ढेंकाना को सही पीस सिटी कहुच्छी जे एठी सेमिति खतरनाक लोक कहीं ना जी भी अच्छा बहुत भल लोक अच्छा लुचिकी कारण मार्केट में मिलूँ रोशन जाले आमे आमर गोटे डायलॉग अच्छे आज्ञा आमे ढेंकानाड़िया निंदिले खाइए काठ फाड़िया तो कारण आमे क्या माने निंदा करूनु तो आमको भी कहीं निंदा न कले आम भी आमको किए निंदा कले आम सही पारुना तो से से डायलॉग तो देखिपे मोरी सहर मो ढेंकानाल मुझे आगर गोटे ब्लॉग देती तार लिंकटा भी मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी आपने देखिए तो यहाँ आम ढेंकानाल बस स्टाण्ड तो बस स्टाण्ड ये गोटे नुआ बस स्टाण्ड तैयारी होती लोक मैंने हईराण होती किंतु बहुत जल्दी से आमर कार्यक्रम तार शेष होची तो लोक मैंने सुरक्षित जावासिया करें माने असुविधा कौन हो वर्षा पवन हेले माने ये आम पुलिस ड्यूटी कर सबुठ माने खतरनाक ड्यूटी जाऊ कहले चले कहीं वर्षा ना शीत ना कि पर्व ना कि ना तो ना जो मैंने बॉर्डर भी अच्छा से सेम सिचुएसन लागू से आमरी काम कर तो आम रेस्पेक्ट दबा निहाती दरकार किंतु आम टे अवहेला करदे कि करवा कथा नु मु बस स्टाण्ड कथा कहूली जे लोक मैंने से वर्षा पवन हेले टे मुंड रखापी जगटे ना बर्तमान से हईराण होती तो बहुत से जो आम प्रशासन से काम करुच्ची बहुत शीघ्र आ बहुत जल्दी भी से काम कलानी बहुत जल्दी आमर से बस स्टाण्ड कार्यक्रम शेष हम नुआ बस स्टाण्ड गोटे हम तो लोक मैंने खुशी हे तो बर्तमान देखिपारे प्रसिद्ध बरा ढेंकानाल आसवे आज्ञा बरा न खाइले किसी हम ना है प्रख्यात बरा प्रसिद्ध बरा मुझे 100 थर देखेबी कारण आम ढेंकानाल तो देखिए परिया मार्केट सब भिड़ वर्षा प्रबल हो छाड़ुची बंद हो कि मार्केट भिड़ कमी लोकंर जरूर जिनस निहाती दरकार दैनंदिन जीवन में से निहाती लोड़ा जिनस गुड़ा तो देखिए केते सुंदर लाइट फाइट लगे आम ढेंकानाल सहर पूरा चकाचक प्रदर्शन कर सारी बर्तमान आम जो मंदिर देखुं से बहुत पुरातन मंदिर आमर बलराम मंदिर देखिपे केते सुंदर लाइट फाइट लगी तो यहाँ देखिपे आम बलराम जी मंदिर तो देखिए तुम्हारा मोबाइल कहीं आमर ये सब नगर कीर्तन कार्यक्रम हुए लोक मैंने आसी कीर्तन करती तो देखिपे लोकंर श्रद्धा चला
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାମ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋରି ସାଙ୍ଗ, ତାର ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ତାର ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମରି ନୁହଁ, ପୁରା ଜଗତର ନାଥ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ତ এই ମନ୍ଦିର ଆମର ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ତଇମୂଳରୁ ଭୀମନଗଡ଼ି ଗଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ହେଲା, ନା ସରି ମୁସଲିମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଲୁଚେଇକି ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଜିତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଣିକି 1590 ମସିହାରେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆମର ଏ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ପୁରା 90 ଫୁଟ। ଆମର ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ପୁରା 90 ଫୁଟ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ବସିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦେଉଛି, ମଜା ଲାଗେ। ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଘରକୁ, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସି ବସାବସି କରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରୀର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା କପି କଲାରୁ ତଳେ ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୋଳ ଇଏରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଜିତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଦେଖିବ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, 40 ଯାହା କୁହାଯାଏ, 40 ହନୁମାନ 40 ସରି
ତ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ବସୁଥିଲୁ। ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫାଦ୍ଧ ବି ହେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଏଠି ବସା ସଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମନକୁ ମନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଏଠି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫାଦ୍ଧ ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବାନର ଅଧିକା, ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଅଧିକା, ତ ବାଗେଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖୁଥିବେ ପାଖରେ। ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। କିଏ ଧର ବାହାରୁ ଆସିଲା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ମଳି ହେଇଥିବ। तो सामने वीडियोटी भल लगे लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपन भल पाइबा मत एमती दौथा। पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। टाटा बाय बाय।